बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। लाहौर में एक अनोखा वाक़या पेश आया है और अदालत आने वाले दो मुलज़मान हथकड़ी समेत फ़रार हुए हैं और फिर पुलिस वाले उनके पीछे भागे हैं। एक को पकड़ते थे, दूसरा भाग जाता था, पूरा तमाशा लगा रहा और फिर इन दोनों पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इज्तिमाई ज़्यादती समेत ख़वातीन के जो केसेस हैं और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम हैं पंजाब में, उसके वाक़यात और हौलनाक उन वाक़यात में हौलनाक इजाफ़ा हुआ है और एक चौंका देने वाली इनका रिपोर्ट सामने आई है जो पंजाब के अंदर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम है उनके हवाले से। पंजाब पुलिस ने गुज़श्ता 3 बरसों में ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम के अदाद व शुमार जारी किए हैं। 2021 में साल 2021 में गुज़श्ता 2 सालों के मुकाबले में ज़्यादती के वाक़यात में हौलनाक इजाफ़ा देखने को मिला है। तफसीलात के मुताबिक सूबा पंजाब में 3 साल के दौरान ख़वातीन के कत्ल, रेप और अगवा के 87,000 वाक़यात हुए हैं। 3 साल में 87,000 वाक़यात हुए हैं सिर्फ़ पंजाब में। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2021 में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम के 20,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए हैं। पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 में घरेलू तशद्दुद में 413 और गैरत के नाम पर कत्ल 197 ख़वातीन को कत्ल किया गया। इस साल 3,881 ख़वातीन ज़्यादती का निशाना बनी, जबकि 190 ख़वातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के हौलनाक वाक़यात भी पेश आए। सूबे में 2020 में घरेलू तशद्दुद में 376 और गैरत के नाम पर 237 ख़वातीन को कत्ल किया गया था और दीगर वाक़यात में 502 ख़वातीन को कत्ल किया गया। इस साल ज़्यादती के 3,773 और इज्तिमाई ज़्यादती के 219 वाक़यात रूनुमा हुए। साल 2021 में घरेलू तशद्दुद में 444 और गैरत के नाम पर 197 ख़वातीन को कत्ल किया गया। दीगर दफ़ात में वाक़यात में 491 ख़वातीन को कत्ल किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ख़वातीन से ज़्यादती के 4,329 और इज्तिमाई ज़्यादती के 269 वाक़यात पेश आए। अब ये पंजाब पुलिस की रिपोर्ट है। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट पेश की गई और एक सरगोदा से एक बच्ची थी, उसके अगवा का मामला था और जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने डीपीओ सरगोदा पेश हुए और डीपीओ सरगोदा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया कि हज़ारों लड़कियां गायब हो चुकी हैं सिर्फ़ एक सरगोदा से। सरगोदा में जो लड़कियों के अगवा का मामला है उसकी होशरुबा जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की गई। अदालत सर पकड़ के बैठ गई। अदालत ने कहा कि हो क्या रहा है, अगर एक छोटे से इलाके में इतना बड़ा क्राइम रेट है और वो बच्चियों के अगवा का है तो फिर बताएं कि बाकियों को कहाँ इंसाफ मिलेगा। 4,000 के करीब बच्चियों का अगवा सामने आया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट पेश की गई थी। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईजी पंजाब रोज़ सरदार को ना सिर्फ हुक्म जारी किया है, सख्त हुक्म जारी किया है कि जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम हैं उसकी रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाए और जल्द अज जल्द जो खातून मुग़वी है जिसको अगवा किया गया है, जिसके अगवा का कोई मुकदमा है, जिसके अगवा की कोई रपट दर्ज की गई है, उनको बायाब करवाया जाए हर हाल में। क्योंकि जब ख़वातीन गैर महफूज होंगी तो मुआशरा गैर महफूज होगा और इस तरीके से अगर ये मामलात ऐसे चलते रहे तो हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा, कैसे इंसाफ मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि ये जुल्म हुआ है और ये जुल्म जारी है और जब तक इसके ख़िलाफ़ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता, जब तक ये जो गैंग हैं और ये असल उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये बात की है कि अगर ये पुलिस की नालायकी ना होती और पुलिस को अगर कोई दरख्वास्त आके देता है और पुलिस कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई करे और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे तो फिर ये मामलात हल हो सकते हैं। लेकिन पुलिस क्या करती है, पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेल करती है। पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ जो विक्टिम फैमिली आती है उनको जलील करके थानों से निकाल दिया जाता है, उनसे ऐसे बेहुदा सवालात पूछे जाते हैं कि इज़्ज़तदार लोग थानों का रुख नहीं करते। तो फिर ये जो क्राइम रेट है ये बढ़ता जाएगा, ये बदकिस्मती बढ़ती जाएगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान को और ख़वातीन को और तमाम पाकिस्तानियों को महफूज रखे। फिर मामला आ जाता है अदालत में आने वाले 2 मुलज़मान का जिनको जो हथकड़ी लगे वहाँ से भाग गए, फ़रार हो गए।
یہ فرار ہونے کا واقعہ کوئی انوکھا نہیں ہے، یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور کراچی میں آپ جانتے ہیں وہاں تو خیر جان بوجھ کے فرار کروایا گیا، ایک ہائی پروفائل اغوا کیس کے ملزم کو عدالت واپسی پر ایک پرائیویٹ گاڑی پر جو کرائے پر لی گئی اور ملزم کو عدالت سے جیل لے جایا جا رہا تھا کہ ایک شاپنگ مال پر ملزم کو روکا گیا۔ ملزم وہاں پر شاپنگ کرنے جاتا ہے اور شاپنگ مال سے ہی بھاگ جاتا ہے اور پھر پولیس والوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کتنی سزا ہوگی، کوئی سزا نہیں ہونی، اور وہ 2-3 سال بعد جیل سے باہر آ جائیں گے، وہ کروڑوں روپے لے چکے ہوں گے اور ان کی اب وہ کہیں گے کہ ہماری نسلوں کے لیے پیسہ یہ بہت ہے، ہم نوکری بھی نہیں ملے گی، خیر ہے چل جائے گا۔ لیکن اس ملزم کو انہوں نے فرار کروایا، وہ ملزم بیرون ملک بھاگ گیا ہے۔ اس کے بھاگنے کے بعد 15 سے 20 دن بعد اب پولیس والے کیا کرتے ہیں، پولیس والے اس کا نام ECL میں بھی ڈال دیتے ہیں، اس کا شناختی کارڈ بھی بلاک کرتے ہیں۔ یہ تماشا ہے، قوم کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ لاہور میں پہلے ماڈل ٹاؤن کچہری میں ایسا ہوا تھا کہ بخشی تھانے سے قیدی فرار ہو گئے تھے اور وہ 50 قیدی تھے جو فرار ہوئے تھے اور اس میں اقدام قتل اور اغوا کے بھی قیدی تھے۔ اور آج ایک انوکھا واقعہ پیش آیا، ملزمان کو پیشی پر عدالت لانے اور لے جانے والے پولیس اہلکاروں کی شامت آئی، 2 ملزمان باری باری ہتھکڑی سمیت فرار ہو گئے۔ لاہور کی سمن آباد انویسٹیگیشن پولیس چوری کے مقدمے میں ملوث 2 ملزمان نوریز اور ذوالفقار کو ماڈل ٹاؤن کچہری لے جا رہی تھی۔ سمن آباد تھانے کے وہ ملزم تھے اور ان کو ماڈل ٹاؤن کچہری لے جا رہے تھے۔ اس موقع پر ایک ملزم نوریز نے پاکستان پولیس اہلکاروں کو چکمہ دیا اور چکمہ دینے کے بعد ہاتھ چھڑا کر ہتھکڑی سمیت وہ فرار ہو گیا۔ ملزم کو پکڑنے کے لیے پولیس اہلکار نے اس کا تعاقب کیا، اس کے پیچھے بھاگا اور کچھ دور جا کے اس نے اس ملزم کو پکڑ لیا۔ اس ملزم کو پکڑ کے جو ہتھکڑی سمیت بھاگا تھا، اس کو پکڑ کے جب پولیس اہلکار اس کو واپس لے کر آیا تو جو دوسرا ساتھی کھڑا تھا، جب نوریز کو پکڑ کر واپس آیا ہی تھا کسی دوران دوسرا ملزم ذوالفقار بھی ہتھکڑی سمیت بھاگ گیا اور پھر پولیس والا اس کے پیچھے بھاگتا رہا اور یہ تماشا لگا رہا جب یہ رپورٹ آئی CCPO لاہور کے سامنے اور CCPO لاہور کے نالج میں یہ بات آئی کہ یہ اتنی غفلت کرتے ہیں کہ پہلے ایک ملزم بھاگ گیا، اس کو پکڑ کے لائے، پھر دوسرا بھاگ گیا، تو یہ اتنی بڑی غفلت کے مرتکب کیسے ہو سکتے ہیں پولیس والے، اس پر کارروائی کی گئی ہے۔ پولیس اہلکاروں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس سلسلے میں تھانہ سمن آباد کے انسپیکٹر کی مدعیت میں مذکورہ دونوں اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ FIR کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ اہلکاروں کی جانب سے ملزمان کو عدالت لے جانے میں غفلت اور لاپرواہی برتی گئی ہے، جن کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ جن اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ان اہلکاروں میں ASI اصغر علی اور کانسٹیبل عبد المجید شامل ہیں۔ مذکورہ اہلکاروں کو معطل کر کے حراست میں لے لیا گیا ہے اور اب ان کے خلاف مقدمہ ہوگا اور مقدمہ ہونے کے بعد ان کو کیا مقدمہ ہونا ہے، بیلیبل اوفینس لگائیں گے اور اس کے بعد اسی تھانے میں وہ آرام سے اپنے دفتر میں اپنا ٹائم گزاریں گے، صبح بیلیبل اوفینس سے جا کے وہ ضمانت کروا لیں گے۔ لیکن یہ جو پولیس کا کنڈکٹ ہے یہ دن بدن بدنامی کی طرف جا رہا ہے اور پولیس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ایک مذاق بنتا جا رہا ہے۔ اب اس کو حل ہونا چاہیے اور پولیس میں ریفارمز نہیں آئیں گی تو ہمارا معاشرہ محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔